ওয়ার্কার দেবা আমর দাবি কার্যিবা টেন্ডর ওয়ার্কার দেবা আমর দাবি ভোট নেই সহরর বিকাশ বন্ধ করথিবা বিধায়ক ছি ছি। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାଉନ୍ସିଲର। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରଠାରୁ ସହରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବାହାରିଥିବା ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିବା ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ବିଧାୟକ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କାଉନ୍ସିଲର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଣେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଇ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ 48 ଗୋଟି କାମ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାଉନସିଲିଂ ବଡି ତାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଇ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକାଦାରମାନେ ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଗଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଉନସିଲର ମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଉନସିଲର ମାନେ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳୁନି ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉ, ସହରର ବିକାଶ ମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଆମର ଇଓ ସାର୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ପିଡି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, 7 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମକୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନ ଦିଆଯାଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଖାଲି ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମିଡ଼ିଆରେ ପବନ ଛାଡ଼ିବାର ଶିଖିଛନ୍ତି, କାମରେ କରିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପବନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କମ୍ କଥା ଅଧିକ। ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ପବନ ଛାଡ଼ିବେ, କଥା କମ୍ କାମ କଲେ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କାମ? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ପବନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମର ଦମ ଅଛି ବିଧାୟକଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପବନ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଯଦି ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାଢୁଆ ବିଧାୟକ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସହରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସଂସ୍ଥା ପୌର ପରିଷଦ ରହିଛି। କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ରେଜୁଲେସନ୍ କରିକିରି ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିସାରିଲାଣି। ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ এই କାମଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ 30/4/2026 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡି ଡୁଡା ଏସ୍ପି ମିଶି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର এই ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଏସିକୁ ଅଚଳ କରିଦେବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ବିକାଶ ହେଇନି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇନି, ଆମର ଏଇ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତାଲା ପକାଇଛୁ। ଏଣୁ
30 वर्ष धरी ये सहरवासी जानते आम कि कम करूँ नहीं ये किसी नाला तहसिल ऑफिस नाला दमकल केन्द्र नाला कोर्ट नाला स्वतंत्र भाव में लाइन फिडेड नाला जे लाइन बारंबार जाऊला रास्ता घाटर लाइट आरंभ कर सब काम आम करूँ सहर विकास हेले जे टेंडर बाहर जे पीसी मिल जो मैंने कहते भूल धारणा तांकर मुंड से कहूँ सहर विकास बड़ ना पीसीटा बड़ से माने निश्चित भाव जानूे निजर भूल को घोड़ाई अन्य उपर दोष न दिया किसी कारण ना सहर विकास हेले जे केवल जे आमे काउंसिलर मैंने रास्तार जीवु अन्य माने जीवेनी कि अन्य माने प्रशंसा पाइबेनी ता नुह समस्ते ए प्रशंसा पाइबे एणु आमर लक्ष्य हूँ विकास वर्तमान बाहर टेंडर वार्कर देवा पर्यंत आमर ये धारणा चल रही। कृष्ण कुमार नायक डीएल कर्मचारी संघर सभापति आज सब काउंसिलर माने आमर जो 47टा वर्क ऑर्डर बाहर थिला कविसूर्यनगर एनएससी काम करियाकू ताहा विधायक बंद कर काम आम आ पूर्व कलेक्टर पीडी समस्त भेटिकी कागज पत्र दिखाई एसपी को दिखाई आम पीडी सार को समस्त कहूँ जे कौन ये सब बंद हम कि आप ना आम बुझीदू 7 दिन भर न बुझे आम बंद करूँ बोली काउंसिलर मैंने कहते जदि काउंसिलर बंद कले बर्तमान कविसूर्यनगर परिमल अपव्यवस्था हो काली जोटा कि गंधिया एमती प्रकार हम जे सहर में डायरिया खरा दिन तब डायरिया लगी परिमल माने आम काउंसिलर मैंने सब गेट बंद कर गाड़ी ट्रैक्टर बाहर को बाहरुनी कि आमर ठेला गाड़ी ना झाड़ू फाड़ू सब रहा भितर ताके कौटा बाहर करने दौना तेणु बर्तमान परिमलटा बंद रते दिन पर्यंत काउंसिलर दाबी पूर्ण होनी से दिन पर्यंत परिमल बंद रहा विधायक जदि कविसूर्यनगर उन्नति चाहते कविसूर्यनगर केतटा साई अच्छी जानते प्रथम ताके केबे साई जानी ना केतरा अच्छी आम जाचु इलेक्ट्रिक ऑफिस आमा भवन नगर आज की 70 वर्ष लोक से घर करके रही ताके देखुना आम निजे से मेटेलिंग करूँ निज हाथ एवं टेंडर भाजी बंद कर कविसूर्यनगर बासिंदा कि कविसूर्यनगर बासिंदा होते केवल बंद करते जब अन्य गाँव रास्तार बांधा तेणु आगामी दिन में आमर दाबी रे कविसूर्यनगर एमएल हम कविसूर्यनगर ही गोटे एमएल हम ये दाबी आग को बहुत बड़ आकार नारा दिज्व नाराटा ए जोर दिहब जे कविसूर्यनगर स्थानीय एमएल आमर दाबी बोली दिहब एडी जो काउंसिलर समस्त निर्वाचित हो गई ये कमिशनर उन्नतिमूलक कार्य करने आम निर्वाचित होचु जदि दीर्घ 2 वर्ष है आमको कौन कार्य कर बाधक सजा जाए एवं सबू कम जो कार्य को राजनैतिक आक्रोश रखी जब बंद करा जाए ताहले चलनी कहीं आम ए 2 वर्ष बहुत थर आम चेष्टा कलुणु एवं जो सर्वशेष किसी न हो पाला आम कलेक्टर ऑफिस को जाइलु पीडी को जनइलु एवं एसपी को जनइलु ये कमिशनर जो थाना भी जनइचु आमर ईओ को भी जनइचु बहुत थर जनला पर भी सी कार्यक्षम हो पाउनी सबू कार्य को 2 वर्ष है बंद कर ही रखा आदि कार्य बंद हो रुए से बड़ी पड़ुं आम कविसूर्यनबासी मैंने से जो मैंने कि आमको भरोसा करके आनी कहते खाली केवल कार्य करवा सी कौन मना करना किंतु भितर जो जेकोसी सरकारी आम ऑफिस को जाऊँ से कहते आम उपर प्रेसर पड़े आम बंद कर रखीचु केवल ये ही कहते तो जो पर्यटन आम जदि कमिशनर विकासमूलक कार्य जदि न हो बंद हो आम चिंता करचु एनएससी को बंद कर रखू जदि आमर ये कौन कार्य ना ताल एनएससी कहीं खोल रो तो एनएससी भी बंद हो मु समस्त सहरवासी को जनइबा चाहिए समस्ते जानवा को चेष्टा करूँ एवं क्या कथार प्रलोभन पड़ू ना सत कथा को सामना करूँ जी भी आपन को पचारुची कि कमिशनर विकास करा जाउनी ताकू उल्टा पचारतु कहीं काम बंद कर रखाई जदि जी कार्य बंद होता कमिशनर आम सुना ही था। अधिक खबर पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।